Danas ću pripremati janjeće pečenje, ispeći ću ga kao leptira na ražnju. Naš leptir izgleda ovako. Biće ovo jedan od najljepših koji ste vidjeli. Dobro ću ga nasoliti prije pečenja. Našem leptiru će biti potrebno oko 2,5 do 3 sata. Pratit ćemo napredak, a sad ćemo pripremiti malo drva da konstantno imamo vatru u pozadini.
Za nekih 45 minuta će nam pečenje biti spremno. Prošlo je 2 sata kako smo počeli. Sad ćemo napraviti jednu kafu i malo porazgovarati o novoj lokaciji, a u komentaru nam napišite šta mislite o ovom leptiru. Sve se uzmirisalo na ovo pečenje. Za nekih 20 minuta ćemo ga skinuti, pust da se ohladi i idemo na rezanje i na probu. Nadam se da je ukusno kako izgleda. Kao što znate, već dugo koristim ove noževe i stvarno sam zadovoljan. Danas ste vidjeli performansu ovog kuhinskog, reže čak i kost. Pored njeg imamo i 3 velike satare, malu sataru i nož za guljenje. Svi postavljate u komentarima pitanje gdje ih nabavljam. Postavit ću link u prvi komentar i u opis videa kako bi mogli da poručite svoj nož. Koristite promo kod MIRZA30 kako bi ostvarili 30% popusta. Ukoliko vam se dopada cijeli set, onda koristite promo kod MIRZA40 za 40% popusta. Rekao bih da je ovo savršeno pečenje. Nisam ni sanjao da je leptir ovako ukusan. I kažu jagnjetina žilava.